السلام عليكم. اليوم بغيت نخدم مع الدراري ومع الوليدات كيفاش يديروا يلقاو لو سوجي ويلقاو لو فيرب في واحد الجمله في واحد لافراز. دونك باغ اكزومبل Lina mange la pomme. Voilà. Lina mange la pomme. كيفاش غادي نديرو في هاد لا فراز نلقاو لو سوجي et le verbe. دابا تنهضر مع الدراري ديال سي بي سي او 1. داكوغ. دونك باش غادي نلقاو le sujet et le verbe كنحطو واحد لا question. Qui fait l'action? هنايا عندنا Lina mange la pomme. Qui mange la pomme? C'est Lina. Donc Lina, c'est le sujet. Lina, c'est le sujet. هي الفاعل. C'est elle qui mange la pomme. D'abord, pour trouver le verbe, on a plusieurs astuces. Par exemple, on va poser la question, qu'est-ce qu'elle fait Lina? Lina mange la pomme. Donc mange, c'est la réponse à la question d'elle faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire l'action. Donc mange, c'est le verbe. Voilà. La pomme, on y viendra un peu plus tard. Donc Lina mange la pomme. Qui mange la pomme? C'est le sujet, donc c'est Lina. Qu'est-ce qu'elle fait Lina? Lina mange la pomme. Donc le verbe, le fi'l, c'est manger. Donc il faut نعلموا وليداتنا الصغار يحطوا هاد les deux questions. Qui et qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Maintenant quand on trouve le verbe, فاش نلقاو le verbe, comment on trouve l'infinitif ديال le verbe? On pose la question, il faut, et après نجيو لهذا الفعل هذا le verbe, il faut manger. Il faut manger. Donc là on a trouvé l'infinitif du verbe mange. Donc il faut manger. C'est un verbe du premier groupe, donc qui se termine par ER à la fin. Donc on a دابا تعلمنا كيفاش غادي نديرو نلقاو لو سوجي في اون فراز، كيفاش غادي نديرو نلقاو لو فيرب، اي كيفاش غادي نديرو نلقاو لانفينيتيف ديال لو فيرب. دونك كنحطو هاد الديبي ديال لا فراز، il faut manger. Lina mange la pomme, il faut manger. Je cours dans la rue, il faut courir. Je bois le thé, il faut boire le thé. Donc c'est une stratégie, c'est une méthode pour trouver l'infinitif du verbe. Quand on trouve l'infinitif du verbe, voilà, manger, boire, courir, comment on peut classer les verbes? Donc il y a le premier groupe, il y a le deuxième groupe, et il y a le troisième groupe. Voilà. Pour reconnaître les verbes du premier groupe, tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. ER. Donc tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe. Manger, marcher, danser, tomber, tous se terminent par ER. Sauf
le verbe aller. Aller se termine par ER ولكن ماشي premier groupe. علاش؟ لأنه في les verbes نرجعوا للverbe manger هنا ما نسميه بالغاديكال. هاد لا بارتي هادي كي نو شونج با اللي قبل من الER. هاد لا بارتي هادي مونغ لا jusqu'ici le radical هاد لا بارتي ne change pas فاش كنكونجوغيو لو فيرب يعني هاد الER هادي كتشونجا هاد لا فان ديال لو فيرب تتشونجا في لو فيرب aller اللي كي اكسبسيون اللي كيدير هو ليكسبسيون ما عندناش واحد الغاديكال اللي كيبقى فاش كنكونجوغيو لو فيرب aller ما كنقولوش جو al tu al il al تنديرو je vais tu vas il va donc tout ça tout le verbe change c'est pour ça il fait l'exception et il fait pas partie du premier groupe donc c'est un verbe du troisième groupe. Ok, les verbes du deuxième groupe كيفاش غادي نديرو نعرفوا les verbes du deuxième groupe facilement. كاين عندنا جوج ديال لي كونديسيون ديما طرح جوج ديال التساؤلات. كاين la première condition et la deuxième condition. La première condition هي il faut que le verbe se termine par IR. La première condition الشرط الأول هي أنه le verbe يتسالى بإر ولكن ce n'est pas suffisant ماشي هذا هو الشرط الوحيد باش يكون هذاك le verbe deuxième groupe خاص في la fin فاش كنكونجيغيو هذاك le verbe في البريزون في la première personne du pluriel كنسمعوا واحد le son ils sont quand on conjugue في nous كنسمعوا في la fin هاد ils sont par exemple كاين عندنا le verbe finir on va voir غادي نشوفوا دابا واش هاد le verbe finir واش هاد le verbe finir c'est un verbe du deuxième groupe او لا دونك باش غادي نعرفوا غادي نشوفوا هاد لي كونديسيون بجوج لا كونديسيون الشرط الاول والشرط الثاني غادي نجيو للشرط الاول اسكي سو تيرمين باغ اي ار وي هو حقق واحد الشرط ديال il se termine par IR ولكن ماشي كافي خصنا نشوفوا واش كونطون كونجوغ مع فنو فنحنو واش تيدير لنا ils sont ولا لا nous je finis tu finis il finit nous finissons donc c'est un verbe du deuxième groupe لحقاش حقق لنا les deux conditions الشروط بجوجهم ديال كينتهي ب IR وفاش كنكونجوغيوه لنو كيعطينا ils sont, nous finissons. Par exemple, on va prendre ici un autre exemple. Sortir. Sortir. La première condition, الشرط الأول هو كينتهي ب IR. Ça c'est bon. ولكن راه مازال ما ساليناش. خصنا نشوفوا واش كينتهي ب ils sont في nous ولا لا. نشوفوا. Alors, je sors, tu sors, il sort, nous sortons. On ne dit pas nous sortissons. Donc, ce n'est pas, donc ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Donc, ici, le premier groupe, les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. Le deuxième groupe, tous les verbes qui se terminent, qui s'allument par IR, ou conjuguons nous. Qui a ils sont à la fin, c'est des verbes du deuxième groupe. Ou le troisième groupe, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Tout, on va dire, tout le reste. Il a le verbe, لقيتيه ما كيتسالاش ب ER. ما كيتسالاش ولا وحتى ولا كيتسالى ب IR وما كيعطيناش ils sont في nous. Donc c'est un verbe ni premier groupe ni deuxième groupe donc c'est un verbe du troisième groupe. Donc دابا في هذه الحصه الدراري دابا راه تعلمنا كيفاش نديرو نحطو السؤال qui fait c'est Lina qui fait c'est Lina qui mange c'est Lina donc c'est le sujet اش كدير لينا mange donc c'est le verbe تعلمنا كيفاش نديرو نقلبوا على السوجي ونقلبوا على لو فيرب فاش كنلقاو لو فيرب تعلمنا كيفاش لاستوس باش نقلبوا على الانفينيتيف ديال ان فيرب
pour classer les verbes, on a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe, les verbes se terminent par ER, sauf le verbe aller. On راح نشرح هنا علاش. Les verbes ديال le deuxième groupe كينتهيو ب ER وفاش كنصرفوهم nous كيعطيونا nous ta ils sont comme le verbe finir, nous finissons. Tout le reste c'est des verbes du troisième groupe. Voilà donc انا هالوليدات نتمنى نكون فتكم في هاد الفيديو ومازال غادي نعطيكم فيديوهات وحدين اخرين ولا عندكم شي اسئله n'hésitez pas, posez vos questions. Merci.